ए सज्जन ए गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय राजा हरिश्चंद्र अयोध्या 14 भुवन रूपी गिरिशिर देश पुण्य मेघ रूपी सुख सलील भरसे पुण्य मेघ रूपक जल वर्षा करुछि अयोध्या रे रिद्धि सिद्धि संपद स्वरूपी चारि नदी प्रवाहे मिले अयोध्या से पुण्य रिधि प्रजा माने सुखरे अछंती केमिति वाल्मीकि सर्वदा विगत सदभि समुद्र इव सिंधु भी समुद्र इव गांभीर्ये भर्जन हिमवानिव विष्णु नाम सदृश वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन काराग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी सुन ये राजा प्रथम हरिश्चंद्र देखिया केमितिया थे समय स्वल्प चढ़चढ़ हनी देखिया केमितिया थे कवि सूर्य बलदेव रथ बोले सुंदर पण को कंदर पसम चंदन ठारू शरणापन्नर क्षण विचक्षण लक्षण खेल सुंदरपण को राजा कंदर्प भाया प्रजा मान प्रतिपालन करुले वैष्णव कवि भ्रमरवर राय काली बोला हला जे मन पइलानी गाय कंदर भ्रमरवर राय कहले भक्ति जेणु भक्ति जणु सर्व भक्ति जणु सर्व शक्ति धर पदे ता राज्य न थाए विपत्ति विपद नाही प्रजा माने अति सुखरे अछंती सेई राजा सुखी काली की पुओ खोलिबनी रे तंटी नॉर्मल पानी आण ये सबू अछंती होताकू देले जेते थंडा दबु से पीबो फ्रिज रु काढ़ी देले तार अभ्यास अछि मते से हबो नै बापा जेते बेले जिबे कहबे समते एकाले जिया आ पथुर पथुर गोटी गोटी उठिले पुणी आडे असुविधा कहबे सार बंद कर दियो जिया हारी काल तो घंटा 5 मिनिट रे पुणी पाला बंद हला काली को पैसा न नेबे कि से र सुने ये सुखी संसार रे सीए जे प्रजा पाई जीवन देले राजा राजा सबू थिला
ସବ୍ୟା ଥିଲେ ରାଣୀ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଥିଲା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଥିଲେ ସୁରାବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ସଇ ତାକୁ ଯାହା କହିବୁ ବଟିକା ଦବ ସେ ଶୋଇବ ଚଞ୍ଚଳ ନହେଲେ ଆଜି ଶୁଆଇ ଦେବିନି କହିଲା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଥିଲେ ଘରକୁ ଘରଣୀ ସୁନ୍ଦର ଗୃହେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାର୍ଯ୍ୟା କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ହେଲେ ସବ୍ୟା ଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଅଭାବ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମିଳିନଥିଲା କଣ ମିଳିନଥିଲା ରାଜାର ଟଏଲେଟ ନଥିଲା ଇଂଲିଶ କହନି ତ 14 ପୁରୁଷରେ କି ଇଂଲିଶ ବହି ମଲାଟ ଦେଖିଛି କହିଲା ଟଏଲେଟ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା ହେଲେ କୋଳରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ ରାଣୀଙ୍କର ମନ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରାଜା ସେଦିନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗୋଟା ନିବୃତ ପ୍ରହରରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଣୀ ଡାକିଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେୟସୀ ମୋର ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଶୁଣ କାହିଁକି ଚୌପଦୀଟାଏ ପାଲାର ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ମୁଁ କହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ସେଇ ଚମ୍ପକ ବର୍ଣ୍ଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଚୌପଦୀ ମନେ ପଡୁନି ହେଲେ କଣ ହବ ଇଏ ଡାକିଲା ରାଜା ଡାକିଲେ ବାଙ୍କା ଗୋଳବାଇ କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଏକା ମନରୁ ମାନ ମାରି ସେଇଟା କାହା ହଉଛି ଗଣିବୁ ଏକା ମନରୁ ମାନ ମାରି କରୁଛି ତ ପାଦେ ପ୍ରିୟ ଶୁଣିବନି ଜକାଇ ଆଖିଲୁ ମଇରେ ତୁ ଜକାଇ ଆଖିଲୁ ଚକା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚକା ଚନ୍ଦ୍ରମା ରଙ୍କ ମନ ତ ଗୀତ ତ ବୋଲିଲା ବେଳେ ବୋଲିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠ ଯାହାର ଯେତିକି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ତି ସ୍ୱର ଅଛି ରଙ୍କ ମନ ତ ପାଲଟିଲାଣି କି କଣ ଏବେ ରଙ୍କ ମନ ତ ପାଲଟିଲାଣି ସଇ ଯା ଶୁଆ ଚଞ୍ଚଳ ରଙ୍କ ମନ ତ ପାଇ ଛଗା ହୃଦୟ ଦୟା କର ଏକା ମନରୁ ମାନ ମାରି କହିଲା ଏ ଯଦି ଅଛି କିଛି ମନ କଥା କୁହ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ କହିବି କଣ କହିବିନି କାହା ଆଗରେ କାହିଁକି ନା ମାର୍ମିକ ବେଦନା କହି ହବନି କଲିକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ବହି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମନ ପଡିଗଲେ ଆରେ ମନ ପଡିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆରେ ନୀରବ
ବନ ପୋଡିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ନୀରବରେ ପୋଡେ ମନ, ନୀରବରେ ମନ ପୋଡେ। ମନ ପୋଡିଗଲେ ବିଶ୍ୱଭୁବନଟା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟର ଦେବତା, ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ଇଏ ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କିଏ ଆକୁ ଭୋଗ କରିବ? ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଏତିକି ବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ବାଜିଲା। କଣ? କଷାୟ ଦୁକୁଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କରରେ ବିପଂସୀ ଶୋଭିତ ଆରେ କରରେ ଶିରସି ଯଜତି ସବୁ ତମରି ସୁବିଧା। ବିକ୍ରମ ଆରତି ନାଡା ଥାଏ ତମ କଫ ଠାଏ କରିଦେବି। କହିଲା ସେଦିନ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଣୀ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ମୋର, ଆନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଲେଣି, ବୀଣାରେ ଝଙ୍କୁରୁଦ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ନାମ। ରାଜା ରାଣୀ ଉଠିଲେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପବିତ୍ର ଜଳେ ପଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇଲେ, ଚରଣେ କରି ନମସ୍କାର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପଦ ଧୌତ କଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ଯା ଏବେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କର ତମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। କିଏ? ଗୋଇଲେ ଦେବର୍ଷି ଶୁଣ, ଭାଗବତ ଭାଗବତ ସେବ ତୁ ବରୁଣ ବରୁଣ ନିଶ୍ଚେ ପ୍ରୀତ ହେବେ, ସନ୍ତାନ ବରୁଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର। ବରୁଣ ଯଦି ପ୍ରୀତ ହନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ରାଜା ସେଦିନ ଜଳର ଅଧିପତି ଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପିତା ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବରୁଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ବରୁଣ ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ହେ ରାଜା,
हे राजा मनस्कामना अविलंबे प्रकाश कर अंक शून्य पुत्र दिए दियो वरुण हाँ भरिले जदि पुत्र राजा होइब शुण मोर वचन मो वचन शुण मो शर्त रक्षा कले पुत्र दिए देवी से पुत्र कुमारी यज्ञ जे राजा करिब शुण देले नरबली यज्ञ रे संतुष्ट जे होइबी ताहारी रक्त रे आहुति देले यज्ञ पाइबी वरुण प्रसन्न हेले हे हरिश्चंद्र जदि तुमर पुओटाए हम से पुओ को मारी से पुओ रक्त रे यज्ञ करी जदि आविर्भाव वरुण को प्रदान करे ताले पुओ हम राजा हाथ जोड़िले कहले जमा तो हबार नथला न होइथिले न होइथांता कहला ये जदि पुओ को मारिबो ता रक्त रे यज्ञ पूर्ण करी मते आविर्भाव दब आहुति दिया हबो ताले मु जाई पुओटाए देबी जदुमणि भलिया हला जदुमणि भलिया गोटाए पुओ होइथला मल्ला जदुमणि सैया कहले कहले बड़ देउल रे बड़पण करी बसी अछ जगन्नाथ जहा तो देइछ ताहा तो नेइछ मिछे उड़ाउछ नेत मिछे उड़ाउछ करिकी मारिलो करिकी तारिलो कृपा निधि बोलाइलो बड़ी थारु दान नहीं ठाकुरे सुदामारे मन देलो जमुना कूलरू वस्त्र चोरी करी नेल गोपी काम हत पुरुष भास्तळे पांचाली चिंतिला ताकू देल प्रभु करजु कौन जहा देइछ ता नेइछ ये शासन चलिबनी आ ये शासन चलिब नाही हे कଳି जुगे भावग्राही नील चक्र परु पतित पावन पताका को धोई आउ ये शासन न चलती से जुग गला लोक अंध थे ये टाकू छेचा हम घरे पड़ू आ उठू सी जुग गलानी ए सजन जदुमणि कहले कहले मन रखिता जदि एमतिया हम तुम लक्ष्मी सामंताणी हाथरू काढ़ी देवी काच खड़ू पिलाटीए बोली भाविब नाही मु आसी अछि सबुदिन किणी दे जीवी तो देउल दू आर ताती कोणा मोहर लेखी रखी था घर मोर